Berita acara sidang berisi tulisan tentang jalannya pemeriksaan persidangan dari awal persidangan hingga selesai dibacakan putusan atau penetapan terhadap suatu perkara. Adapun isi berita acara sidang tersebut adalah the trial papers contain briefing of the proceeding of the court from the start of the procedure to the conclusion of the declaration of the decision or determination of a case. The following are the content of the trial minutes. 1. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Ketika memulai sidang, ketua majelis selalu menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan ditandai mengetuk palu sidang disertai mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika memeriksa pokok perkara perceraian tentu, setelah dibuka, lalu kemudian ditutup dengan menyatakan pemeriksaan perkara cerai atau gugat atau talak ini dinyatakan tertutup untuk umum. Pemanggilan para pihak masuk ruang sidang dilakukan setelah menyatakan bahwa sidang tersebut dibuka untuk umum atau ditutup untuk umum. When beginning a session, the chairperson of the assembly always indicates that the session is open to the public by tapping the hammer on the session and stating Bismillahirrahmanirrahim. Then, when investigating the subject matter of the divorce case, of course, once it is open, it is closed by announcing that the examination of the divorce case is declared closed to the public. The summons of the parties to the courtroom. Setelah ketua majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka panitera sidang memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang. After the chairperson of the assembly declares the session is open and open to the public, the court clerk summons the parties to enter the room. 2. Kehadiran para pihak. Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang diperkara atau berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya, atau dia hadir didampingi kuasanya. Sebagai contoh, 1. Penggugat hadir sendiri menghadapi persidangan. 2. Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya menghadap persidangan. 3. Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya menghadap persidangan. Information about the presence or absence of the party to the litigation, if present, whether he is present alone or represented by his proxy, or if he is present accompanied by his proxy. For example, the plaintiff was present in person before the trial. The plaintiff was represented by his attorney prior to the trial. The plaintiff was present accompanied by his attorney prior to the trial. 3. Sidang terbuka atau tertutup. Apabila pemeriksaan sidang masih dalam usaha perdamaian, maka sidang masih tetap terbuka untuk umum. Hakim setiap kali persidangan harus mengupayakan perdamaian pasal 65, 82 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009, pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974, kecuali telah memasuki tahap persidangan. Khusus perceraian harus dinyatakan sidang tertutup untuk umum. Pasal 68 ayat 2, pasal 80 ayat 2 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009. If the trial hearing is still open to the public in an effort to make peace, remember that judge must seek reconciliation every time the trial is held, according to Article
Article 65 and 82 of Law Number 7 of 1989 as amended by Law Number 50 of 2009 in combination with Article 39 of Law Number 1 of 1974 unless the case has reached the trial stage, particularly for divorce. The trial must be proclaimed closed to the public. Article 68 number 2 in conjunction with Article 80 number 2 of Law number 7 of 1989 as revised by Law number 50 in 2009. 4. Penundaan sidang dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam mengumumkan penundaan sidang, sidang harus dalam keadaan terbuka untuk umum. Penundaan sidang harus ada kepentingan hukum. When the trial is adjourned, the trial must be open to the public. The trial must be postponed if there is a legal reason to do so. Ketua majelis menunda persidangan harus ada kepentingan. Kepentingan tersebut atas dasar kepada dan untuk apa sidang ditunda. Bukan karena apa sidang ditunda. Kecuali dalam sidang 1 tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil tergugat sekali lagi. The chairman of the panel during the trial must have an interest, and that interest must be based on forward. The trial has been postponed, no forward, as the court been adjourned, except in the first trial, where the defendant was not present. The trial was delayed to summon to defend again. See Book 4 MARI 2007.366.14.